Я буду говорить на русском, хорошо? Вот здесь написано: дорогая наша Наталья Михайловна, мы вас любим, народ Таджикистана ждет вашего возвращения с России. Наталья 28 лет Россию не видела. Она впервые посещает после распада советского государства. Она встречается в России со своими близкими родственниками. Она любит Россию, правильно? И любит Таджикистан. Больше что любит? Больше она Таджикистан. Почему это все так мы провожаем? Потому что она надеется, что обратно возвращается в Таджикистан. Поэтому она будет ехать в Россию, будет просить у господина Путина, что выдали ей паспорт Российской Федерации. Вот почему? Я задал ей вопрос. Она говорит, что я никогда не буду посещать Россию, если у меня паспорт России, потому что я всегда буду в платке. Она прекрасно владеет Кораном, она прекрасно читает молитву, замужем за нашу уважаемую. Поэтому я думаю, что надо нам всем аплодисментами и проводить нашу красавицу. Я думаю, стоит этим цветам вам еще. Счастливы вам пути, помогите нашим гражданам, выступайте. Хорошо, это в среду будет программа ДНК. Еще раз говорю, что она часть таджикского народа нашего. Вот она. Она вот приехала с паспортом Советского Союза, с гербом, со всеми остальными. Поэтому давайте похлопаем все вместе. И сопровождаем вам. ناتالیا کی مثلا چکلی ناسته فرصت فایده کردن اینجا شما میدونید در اینجا چی زندگی داشت کرد زندگی ناتالیا از 16 سالگی در تاجیکستان گذشت. همون شب و روز برهمخوری دولت شوروی بود. و شاوری که دوست داشته خودش را در سپردوس پیدا کرد و با همراه وی آمد و همون که سال 1990 در تاجیکستان جنگ بود و ناحیه بالجوان آمد. در طی یک روز زندگی کرد. این زن موند در وطن تاجیکستان. سپس سالهای طولانی همکاری زندگی کردن و فرزند نیافتند. و این زن گفت که من که امروز قرآن را میدونم، من نماز میخوانم، من مسلمان که هستم، موافق شریعت باید شما زن گیرید. و یافت. شوهرش راضی بود که من همه خودت یافت. پس از آن فرزنددار شدن. از عائله دوم شوهرشون 6 فرزند داشت. خلاصه ناتالیا و در نامش ندیدن این 6 فرزند رو همراه زن دومش کلام کرد. و روزی آمد در خانه در آمدن آوازی فهمید. صدای می بر آمد بین شوهر و زن جنگ بود که باید این زن رو شما از خانه پیش کنید. و در آمدن زمان گفت که مرحمت من فهمیدم بین خود جنجال نکنید، من میبرایم میروم. و این زن بر آمده رفت. بعد از 23 سال حیاتی زندگی باش با فردی تاجیک، با مردی تاجیک و به خانه دوگانه خود فاطمه رفت و در خود بالجوان ماند و مگزین کار یافت، کار کرد و بعد از 2 سال معلومات زن همکاری ما با ردکسی گزیت روزنامه خودمون که از در روسیه و ردکتر گزیت از انتونینا بالیان اونا برآمدن که با ما شخصی لازم است که برای ما کمک کند از کانال تلویزیونی انتبه حکومتی روسیه از پروگرام دنکا و وقتی صحبت کردیم ما بعدتر به خودی روزنامه‌نگاران انتبه چه دشواری ها هست. اولا به پاسپورت است که هر کس پاسپورت داشت که دشواری ها که در ترس بود فامیلی و رجب شده بود و ممکن پینه‌بانی از شوهرش بود و خواهش کردن که اینا برای سفارت روسیه است سپرافکی بازگشت به وطن، چون که شهادتنامه این زن در سپردوس بود پیدا شده بود، چون که اونا بخوری با خاله این زن گذراندن و خاله این زن گفت که من در حقیقت میدونم که بود چنین خواهری من خواهری که از پدری از برادری بود. و بعد این سراغا که همکاری با اونا کردیم رقم‌های تلفن رو به من دادن. من خواهش کردم که از ناحیه مسکوسکی و شهر دوشنبه آید و در شهر دوشنبه واخری شد و در واخری پاسپورتی که از تاجیکستان سال 2003 گرفته دادن
ба мо пешниҳод намуд ба мувофиқи ҳамин паспорт ва паспорти шавҳараш ки баъд аз 23 сол 25 соли баъд русулиги шавҳараш 3 сол боз бо ин шавҳар аст онҳо соҳиби паспорти хориҷӣ шуданд бо ёрдами худи программентор. вазифаи мо он буд ки дуруст фаҳмондан, чунки дар чандин нуқтаҳои назари бо суҳбат мекардем. ин зан гуфт ман рафтани намехоҳам, ман медонам Россия дар кадом ҳолат аст, ман медонам ки Россия имрӯза чӣ гуна рафтор мекунад ба дигар шаҳрвандои давлати шӯӣ ва мисолҳои худ тоҷиконро бисёр меорад. ва дуюм ки гуфт ки ман рӯймол дорам ва ба рӯймолдоро чӣ гуна рафтор дорам дар он тараф. ва хоҳиши ваям буд ки мабодо агар ки ман равам ва хоҳиши ман аст ки ман бояд шаҳодатномаи русро гирам. агар ба ман тиянд ман меравам, дар охирӣ бо хеш табор 28 сол бодагӣ додам. ва баъди суҳбатҳои тӯлонӣ бо журналистон гуфтанд ки ҳаст фактҳои имрӯза ки мувофиқи зодаи федератсияи рус аст дар давлати шӯравӣ ва метавонад шаҳодатнома гирад аз сафорати русҳо дар Тоҷикистон. ва имрӯз шумо шоҳид шудед. ва дигарон буданд, дар хонадони онҳо буданд. یعنی اول خودش نمیخواست رفتن؟ умуман намехост ва барои суҳбат дароварда фиристодани вақт ин хоҳишҳои худи канал буд. ман гуфтам он чизе мекунам, ман барои Тоҷикистон мекунам, ки барое ки дар программаи шумо маълум аст ки якоби дар ҳолатҳои ғуломӣ худи ин зан зиндагӣ мекунад. ин дурӯғ аст, дар ғуломӣ надошт ва ба ғуломӣ ҳам касе вай бурдагӣ аст ва худатон диде ки рафта истед. ва имрӯз мо шоҳиде шудем ки ин зан парвоз кард ва ҷавонони Тоҷикистоне ки ҳештабор наздикони дар аэропорт буданд бо як суҳбати дилсӯзона бо як мери худ аз ватан гусел карданд ва хоҳиш карданд ки баргардад. он зан ваъда дод ки ман бармегардам ба ватани Тоҷикистон, чунки ман Тоҷикистонро дӯст медорам.